हेलो पिला माने वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राउट ट्यूटोरियल। तो पिला माने बेसिकली आमे प्रीवियस क्लास रे कोन पढ़थिले प्लस टू फर्स्ट ईयर साइंस रो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रो आमे जावा रो पढ़िथिले जे जावा माने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स रे लेट मी जूम पिला माने। तो प्रीवियस क्लास रे पिला माने आमे पढ़िथिले प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ जावा ऑपरेटर्स। तो जावा ऑपरेटर्स रे प्रेसिडेंस कोन, एसोसिएटिविटी कोन, तापरे प्रेसिडेंस रो हमर रहिला काहाकू केते प्रेफरेंस दिया जीवो, एसोसिएटिविटी कोठू केमिति हबो, लेफ्ट रु हबो किबा राइट रु हबो, एवरीथिंग पिला माने डिटेल रे आमे डिस्कशन करिथिले। तो जो भी पिला माने हम चैनल को नुआ आसीचो हम चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो टी पूरा देखो। भिडियोटी तुमको जदि भल लगुच देन भिडियोटी की लाइक करो, तुम सांगसाथी मान सहित शेयर करो। तो बेसिकली जो भी पिला माने मटेरियल किंबा डॉक्यूमेंटेशन पीडीएफ डाउनलोड करिया को चाहूचंदी तो पिला माने डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि। तो सेटू तमे जाइकी जॉइन हेकी पिला माने हमरो फ्री ऑफ कॉस्ट रे बेनिफिट उठेई परियो, हमरो पीडीएफ मटेरियल्स डॉक्यूमेंटेशन रो बेनिफिट्स तमे उठेई पारियो। तो बेसिकली पिला माने जो भी पिला माने प्रीवियस वीडियो देखिनो देन ऊपर आई बटन लिंक अछि, सेट तमे क्लिक करिकी प्रीवियस वीडियो जाइकी देखि दबो। नने आम डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी प्लेलिस्ट रू तुम एक्सेस कर। तो बेसिकली पिला माने आज आम कौन पढ़ो, तो आज आम पढ़ा डाटा टाइप्स इन जावा। जावा रे डाटा टाइप्स कौन, डाटा टाइप्स कौन, केते टाइप रो कौन डाटा टाइप्स रोची, एवरीथिंग पिला माने आम डिटेल रे डिस्कशन करबा। तो आम जदि जीवा आम कंटेंट को प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स डाटा टाइप्स इन जावा। तो बेसिकली डाटा टाइप्स इन जावा, तो डाटा टाइप्स हमर कौन कहला, जावा रे डाटा टाइप्स कौन कहला। तो पिला माने डाटा टाइप होची गोटे मेन जिनस, डाटा टाइप होची गोटे कीवर्ड दैट डिस्क्राइब्स द टाइप्स ऑफ डाटा दैट ए वेरिएबल कैन स्टोर अलोंग विथ द सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म ऑन इट। तो पिला माने डाटा टाइप होची गोटे कीवर्ड, गोटे हमर प्रिजर्व वर्ड बा कीवर्ड ताको कहि परिबा, प्री डिफाइंड वर्ड दैट डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द डाटा। सी हमर कोन करे ना डिस्क्राइब करे को टाइप रो डाटा एटी स्टोर होची, आइदर ताको इंटीजर हो कि स्ट्रिंग हो कि कैरेक्टर टाइप रो डाटा, को टाइप रो डाटाटा एठी स्टोर होची सी सेटा डिफाइन करे, हमरो डाटा टाइप ऊपर डिफाइन करे। गोटे वेरिएबल ले को टाइप रो डाटा थरा इंटीजर स्टोर करछि, ता डाटा टाइपटा जदि इंटीजर हेइथिबो आईएनटी हेइथिबो देन मु एठी गोटे इंटीजर टाइप रो डाटाटे स्टोर करि परिबि एई वेरिएबल ले। जदि मोर एटा इंटीजर हेइ नथिबो तो मु इंटीजर स्टोर करिवि केमति, तो मोर वेरिएबल रो जो वैल्यूटा हमर वेरिएबल ले स्टोर होची, तो से जो वैल्यूटा हमर डाटा टाइप को वैल्यूटा माने को टाइप रो डाटा माने वैल्यू सेठी स्टोर हबो सेटा हमरो डाटा टाइप ऊपर डिपेंड करे। तो जावा सपोर्ट्स वेरियस काइंड्स ऑफ डाटा टाइप्स सच एज इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एटसेट्रा। तो पिला माने जावा हमरो बहुत टाइप रो डाटा टाइप सपोर्ट करे। तम बही रे जेतिक अछि मु तुमको सेतिक अनुसार देइछि, आउर नने बहुत टाइप रो डाटा अछि, सेटा तमे जदि ताको एलाबोरेट करियो बहुत टाइप रो बाहरियो, तो सेटा तमे एडवांस रे पिला माने केबे पढियो। तो बेसिकली तुम बही रे तीनटा थिला कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एमती अछि, तो मु एतिकी ही तुमको प्रोवाइड करिछि। तो पिला माने नेक्स्ट कोन कहला, तो डाटा टाइप्स आर समथिंग दैट गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट। हमर डाटा टाइप कोन इन्फॉर्मेशन अबाउट माने हमको देला, गोटे देला साइज ऑफ द मेमोरी लोकेशन। हमर डाटा टाइप टा यूज करला हमें मेमोरी माने से जो मेमोरी लोकेशन जो वेरिएबल टा जो जति मेमोरी नै छी हम स्टोरेज नै छी हम मेमोरी रे किंबा मेमोरी रे जति जागा नै छी तार साइज टा हमें जानि परिबा एक्जेक्टली केते साइज रो सी डाटा टा स्टोर करिछि। तापर द रेंज ऑफ द डाटा दैट कैन बी स्टोर इनसाइड द मेमोरी लोकेशन रे जहाँ भी किछि हमरो डाटाटा स्टोर होइछि, रेंज ऑफ द डाटा को केते रेंज रो डाटा सेठी स्टोर होई परिबो, कोठु केति की सारी हमरो डाटा सेठी स्टोर होई परिबो, सेटा हमरो हमकु से प्रोवाइड करे इन्फॉर्मेशन दिए। तापर कोन दिए, पॉसिबल लीगल ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन मेमोरी लोकेशन ने किछि भी हमरो लीगल ऑपरेशन जति की हुए पॉसिबल, तो सी सेति की हमकु परफॉर्म करे। What types of results come out from an expression when these type of data inside that in expression। तो हमरो को टाइप रो रिजल्ट आसीबो, को टाइप रो आउटकम आसीबो हमरो गोटे एक्सप्रेशन नु, सेटा से जो एक्सप्रेशन ने हमरो डाटा टाइप सेटा डिसाइड करंदी। तो पिला माने ए चारटा पॉइंट हमरो डाटा टाइप यूज करले हमरो बेनिफिट कौन केमती, तो एटा हमें जानिले तो हमको कौन कौन डाटा टाइप्स यूज करले हमको कौन कौन मिलिबो बेनिफिट। तो पिला माने आमे व्हाई डू यू नीड्स डाटा टाइप, तो आमे डाटा टाइप्स टा कोन पई यूज करिया, हमर तो बेनिफिट मिली गला, तो आमे कोन पई यूज करिवा, तार मेन मोटिव टा कोन रहइला, तो कोन पई आमे डाटा टाइप टा यूज करिवा। तो डाटा टाइप्स हमको एतिकी सिना इन्फॉर्मेशन देला, तो आमे डाटा टाइप टा को कोन पई यूज करिवा,
ଡାଟା ଟାଇପ୍ସଟା ପିଲାମାନେ ଆମର ଦେଖ ଗୋଟେ ତମେ ଏଇନା କହିବ ଯେ ଗୋଟେ କଂସା ହଉ, କଂସାଟାକୁ ବାଲ୍ଟି ହଉ, କିମ୍ବା ବାଲ୍ଟିଟା କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି? ବାଲ୍ଟିଟା ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ତ ଡ୍ରମ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ମାନେ ବାଲ୍ଟି କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି? ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବି କିଛି ଅଛି। ତ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦରକାର ସେରା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେରା ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର। ତ ବାଲ୍ଟିରେ ମୋର ଏତିକି ଲିଟରର ପାଣି ଧରିବ। ତାର ହେଇଟା ହଉଛି ରେଞ୍ଜ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏତିକି ବାଲ୍ଟିରେ ଏତିକି ଜାଗା ନବ। ମାନେ ବାଲ୍ଟିଟାର କେତେ ଭଲ୍ୟୁମର ପାଣି ରହିବ, କେତେ ସାଇଜ୍‌ର ସେଇଟା ତାର ସାଇଜ୍ ରହିବ। ତାର ରେଞ୍ଜଟା ଯଦି ବାଲ୍ଟିରେ 5 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ଦେଲ ଦେନ୍ ସିଏ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହବ। ତ ସେଇଟା ତାର ରେଞ୍ଜ, ଡାଟାର ରେଞ୍ଜ। ତ ଏମିତି ତାର ରହୁଛି। ତ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟେନର ଅଛି। ତ ବାଲ୍ଟି କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି? ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ସେଇଠି ବୁଝିବା ଏଇନା ଡାଟା ଟାଇପ୍। ଦ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ ଇନ୍ ଜାଭା ଆର୍ ବେସିକାଲି ୟୁଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୋର୍ ଡାଟା ଇନ୍ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ଇନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥ୍ରୁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଡାଟା ଟାଇପ୍ଟା ଆମର କ'ଣ କରାଯାଏ? ଡାଟା ଟାଇପ୍ଟା ବେସିକାଲି ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ଆମର ଡାଟାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହଉ, ପିଲାମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ବି ଷ୍ଟୋର୍ କରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମର ଡାଇନାମିକାଲି ରନ୍ ହୁଏ, ତ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଯେତିକି ସମୟ ଚାଲୁଥିବ ସେତିକି ସମୟ ଆମର ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ଲେଖିଛି। ତ ଡାଟାଟା ଆମର ଡାଇନାମିକାଲି ମାନେ ରନ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ଆମର ମେମୋରି ନିଏ। ତ ୱାନ୍ସ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ, ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ, ଦେନ୍ ଆମର ଡାଟାଟା ସେଇଠୁ ଇରେଜ୍ ହେଇଯାଏ ମେମୋରିରୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଡାଟାଟା ଯେଉଁ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ଆମର ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିବେ, ତ ବେସିକାଲି ଆମର ଡାଟାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ମେମୋରିରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଡାଟା ଟାଇପ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଇନ୍ ଦ ରିଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱି ହାଭ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଡାଟା ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଟିଜର, ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଏଟସେଟ୍ରା। ରିଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ପାଖରେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଡାଟା ଥାଏ। କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ, ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଏଟସେଟ୍ରା। ତ ଏଇସବୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ଆମର ଦରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ। ଟୁ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଡାଟା ଇନ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟୁ ପରଫର୍ମ ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଅପରେସନ୍ ୱି ନିଡ୍ ଦ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ। ତ ଆମର ଯେତିକି ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଅପରେସନ୍ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ଡାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନିହାତି ଆମକୁ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ଦରକାର, ନିଡ୍। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ନୋଟ୍ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ଜାଭା ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଅର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଟାଇପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଟାଇପ୍ ମିନ୍ସ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା? ତ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍, ମାନେ ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍‌ଟା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହେଲେ ବି କିଛି ନା କିଛି ଡାଟା ଟାଇପ୍ ରହିବ। ତ ସେଇଟା ଜିନିଷ କହିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବିଫୋର୍ ୟୁଜିଂ ଦ ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁ ନିଡ୍ ତ ଡିକ୍ଲେୟାର ଇଟ୍ସ ୟୁଜିଂ ଡାଟା ଟାଇପ୍। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍‌କୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସାଇନ୍ କରିବା। ଆଗେ ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍‌କୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସାଇନ୍ କରିବା ଆଗରୁ ତାର ଡାଟା ଟାଇପ୍‌ଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିବା ଦରକାର। ଡାଟା ଟାଇପ୍‌ଟାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ନ କଲେ ଆମେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କୋଉଠି ଆସାଇନ୍ କରିବା? ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଏଠି କହିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଟାଇପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଜାଭା ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଅର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଟାଇପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଆଇଦର ଆମର ଡାଟା ଟାଇପ୍‌ଟା ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ହେଇପାରେ, ନନ୍ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ଡାଟା ଟାଇପ୍ସର ଟାଇପ୍ସରେ। ତ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ କ'ଣ, ନନ୍ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ କ'ଣ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ମୁଭ୍ କରିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ। ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ ଜାଭାରେ କେତେ ଟାଇପ୍ସର ଅଛି? ମେନଲି ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ରହିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ, ଗୋଟେ ନନ୍ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସଟା ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା, ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସଟା ପୁଣି 4 ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଜର, ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ବୁଲିଆନ୍। ତ ଇଣ୍ଟିଜରଟା ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଗଲା ବାଇଟ୍, ସର୍ଟ, ଇଣ୍ଟ, ଲଙ୍ଗ। ତ ଏଇରା ସବୁ ଇଣ୍ଟିଜରର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ରହିଲା। ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟର ଫ୍ଲୋଟ୍ ଡବଲ୍ ରହିଗଲା, କ୍ୟାରେକ୍ଟରର କ୍ୟାର, ବୁଲିଆନ୍‌ର ବୁଲ୍ ବା ବୁଲିଆନ୍। ତ ନନ୍ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସରେ କ'ଣ ଆମର ରହିଲା? ନନ୍ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ସରେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ, ଆରେ, ଲିଷ୍ଟ, ଷ୍ଟାକ୍, ଭେକ୍ଟର, ଡିକ୍ସନାରୀ, ଆମର ଅଲ୍ ୟୁଜର୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଯେତିକି କ୍ଲାସେସ୍ ହଉ ସେ ଯୋଉ ଜାଭାରେ ରହୁଛି, ସେରା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ରହିଲା ନନ୍ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ। ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଜାଭା ଫେସିଲିଟି ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ ଆର୍ ଗିଭିଂ ବେଲୋ। ପ୍ରିମିଟିଭ୍‌ରେ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟୁମେରିକ୍, ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ବୁଲିଆନ୍। ରେଫରେନ୍ସ ବା ନନ୍ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଟାଇପ୍‌ଟାକୁ ଆମେ ରେଫରେନ୍ସ ଟାଇପ୍ ବି କହିପାରିବା। ସେଥିରେ ୟୁଜର୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଡାଟା ରହୁଛି, ଡିରାଇଭ୍ଡ ରହୁଛି। ଡିରାଇଭ୍ଡରେ ଆମର କ୍ଲାସ୍, ଆରେ, ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ରହୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇରା ତମର ଅଛି ସିଲାବସ୍‌ରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛି। ନନ୍ ବେସିକ୍ ତମେ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପଢ଼ିବ, ତ ସେତେବେଳେ ତମେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଜାଣିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ କ'ଣ, ତାର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ, ଅଲ୍ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ କ'ଣ କହିଲା? ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ବେସିକ୍ କୋର୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଡିରାଇଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଏନି ଅଦର ଟାଇପ୍ସ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସରା ମେନଲି କ'ଣ କହିଲା? ଏରା ହେଉଛନ୍ତି ବେସିକ୍ ବା କୋର୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ। ଏରା କୋର୍ ମିନ୍ସ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜାଭାଟା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା, ଆମର
ଯାହାର ପ୍ୟାକେଜ ସହିତ ସିଏ ଆସିଥିବ ଅଲରେଡି ଆସିଥିବ, ସେରା ସବୁ ପ୍ରି ଡିଫାଇନ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଡିରାଇଭ୍ଡ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଡିରାଇଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଏନି ଅଦର ଟାଇପ୍ସ, ସିଏ କୋଉଠୁ ବି ଡିରାଇଭ୍ଡ ହେଇନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଲଗା ତାକୁ ଆମେ ଡିରାଇଭ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ଆମର ବେସିକ୍ କୋର୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ, ସେରା ଦେର୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଡିରାଇଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍, ସେମାନେ ଆଉ କୋଉ ଅଦର ଡାଟା ଟାଇପ୍ସରୁ କିମ୍ବା ଅଦର ଟାଇପ୍ସରୁ ସେ ଡିରାଇଭ୍ଡ ହେଇନଥାନ୍ତି। ତ these are predefined and also known as built-in data types, ଏଇରାକୁ ଆମର predefined data type, ଯାହା ବି ଆମର ପ୍ୟାକେଜ ସହିତ ଆସିଥିବ ତାକୁ predefined ଥାଏ, ତ ସେଇଟା ଆମର also known as, ଆମର ତାକୁ ବି କହିପାରିବା built-in data type, built-in data types ବି କହିପାରିବା। primitive data types are only single values, primitive data types ଗୁଡାକର କେବଳ single value ଥାଏ, ମାନେ at a time ଗୋଟେ variable int x is equal to 2 2 3 ଏମିତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହା ବି କିଛି ନବ ପ୍ରିମିଟିଭ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସର ଯେତିକି ରହିଲା, ତ ସେଇରା ସବୁ ସିଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମରେ ଷ୍ଟୋର କରିବ, ନା କି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଭ୍ୟାଲୁ। ଏଟା ଆରେ ନୁହେଁ ଯେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଭ୍ୟାଲୁ ନେଇଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରିମିଟିଭ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ ଆର୍ ଓନ୍ଲି single values, ତାର single value। The built-in data types are further classified into four categories as mentioned below। ପିଲାମାନେ ଏଟା above କରିଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସଟା ଆମର ପୁଣି ଆମର କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ହେଇଗଲା, ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ବା ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ଟା ଚାରି ଟାଇପ୍ସର। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ କହିଲା, ଇଣ୍ଟିଜର। ଦିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ବାଇଟ୍, ସର୍ଟ, ଇଣ୍ଟ, ଲଙ୍ଗ, which are used for whole value signed number। ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ସାଇନ୍ଡ ନମ୍ବର ରହିଲା, ତ ନ୍ୟୁମେରିକ ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତିକି ରହିଲା ଆମର ସେଇଟା ଇଣ୍ଟିଜରରେ ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିବା। ଇଣ୍ଟିଜର, ତାର ଇଣ୍ଟିଜରଟା ବି ପୁଣି ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛି, ବାଇଟ୍, ସର୍ଟ, ଇଣ୍ଟ, ଲଙ୍ଗ ଏମିତି କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର୍ସ କ'ଣ କହିଲା, ଦିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଫ୍ଲୋଟ୍ ବା ଡବଲ which represent number with a fractional precision। ତ ପିଲାମାନେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ନା, ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକୁ ସିଏ ଖାଲି ଷ୍ଟୋର କରିବ। ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ବି ଆମର ଦୁଇ ଟାଇପ୍ରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋଟ୍, ଗୋଟେ ଡବଲ। ତ ଯେତିକି ଆମର ସବୁ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଛି, ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ପ୍ରିସିସନ୍ ରହିଛି, ତ ସେଇଭଳିଆ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକୁ ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଷ୍ଟୋର କରାଯାଏ ଡାଟା ଟାଇପ୍ରେ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲା, ଦିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ କ୍ୟାର, ମାନେ କ୍ୟାର ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, which represents symbol in a character set like letters and numbers। ତ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାର ମାନେ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ରହିଲା ସ୍ପେସିଫାଇଡ୍ ସିମ୍ବଲ ରହିଲା, କିମ୍ବା ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଲା, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଲେଟର ରହିଲା, ନମ୍ବର ରହିଲା, ତ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡାଟା ଟାଇପ୍ଟା ଏଇଟାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କହିଲା ବୁଲିଆନ ଡାଟା ଟାଇପ୍। ତ ଦିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ବୁଲିଆନ which is specially typed for representing true false values। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଲିଆନ ଭ୍ୟାଲୁଟା କେବଳ ସେ ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ ହିଁ ଶୋ କରିବ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ କିଛି ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କେବଳ ବୁଲିଆନଟା ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ ହିଁ ସିଏ ଷ୍ଟୋର କରିବ, ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ ହିଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା, ନ୍ୟୁମେରିକ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ଆମର ପ୍ରିମିଟିଭ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ଗଲା, ନ୍ୟୁମେରିକ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ବା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ ଯେଉଁଟା, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ଦୋଜ୍ ପ୍ରିମିଟିଭ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ which are not used to store only integer values known as ନ୍ୟୁମେରିକ ଟାଇପ୍ସ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ କହିଲା, ତ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରିମିଟିଭ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଷ୍ଟୋର କରନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଇଣ୍ଟିଜର ଭ୍ୟାଲୁ, ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଟିଜର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମର ଷ୍ଟୋର କରନ୍ତି, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ନ୍ୟୁମେରିକ ଡାଟା ଟାଇପ୍। ଆମର ଯେତିକି ବି ପ୍ରିମିଟିଭ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ଇଣ୍ଟିଜର ଭ୍ୟାଲୁ ଷ୍ଟୋର କରନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆମର ନ୍ୟୁମେରିକ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ କୁହାଗଲା। ଦିସ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ କ୍ୟାନ୍ ହୋଲ୍ଡ ସାଇନ୍ଡ ପଜିଟିଭ ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ ଭ୍ୟାଲୁଜ। ତ ଦିସ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ସାଇନ୍ଡ ମିନ୍ସ ଆମର ବୋଥ୍ ପଜିଟିଭ ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ। ତ ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ଡ ମିନ୍ସ ତମେ ଏଠି ଜାଣିଥିବ, ସାଇନ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ ମିନ୍ସ ପଜିଟିଭ ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ ବୋଥ୍ ରହିବ। ତ ଏଇ ଡାଟା ଟାଇପ୍ଟା ବୋଥ୍ ନ୍ୟୁମେରିକ ସରି ଆମର ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ଭ୍ୟାଲୁ କଣ୍ଟେନ୍ କରେ, ଷ୍ଟୋର କରେ। ନ୍ୟୁମେରିକ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ ଆର୍ ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନଟୁ 4 ଟାଇପ୍ସ। ତ ନ୍ୟୁମେରିକ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ବା ଇଣ୍ଟିଜରଟା ଆମର ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଗଲା ଚାରି ଟାଇପ୍ସରେ। କ'ଣ ନା, ବାଇଟ୍, ଆମର ବାଇଟ୍, ସର୍ଟ, ଲଙ୍ଗ, ଆମର ରହିଲା ଇଣ୍ଟିଜର INT। ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଣିବା, ବାଇଟ୍ କ'ଣ କହିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁମେରିକ ଡାଟା ଟାଇପ୍। ବାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଛୋଟ ନ୍ୟୁମେରିକ ଡାଟା ଟାଇପ୍, ସବୁଠୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁମେରିକ ଡାଟା ଟାଇପ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ବାଇଟ୍ ରହୁଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ 8 bit signed two complement integer that has a range from 128 to plus 127। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ 8 bit signed 2s complement integer, ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ 8 bit signed 2s complement integer that has been, ଆର ରେଞ୍ଜଟା କେତେ ବାଇଟ୍ର, 1 - 128 to plus 127।
ତ ପିଲାମାନେ ଯଦିକି ଆମର ବାଇଟ୍ରେ ତମେ ପ୍ଲସ୍ 129 ତମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଦେଲ ଦେନ୍ ଏଟା ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ରେଞ୍ଜ ରହୁଛି -128 ଟୁ +2127, ଏତିକି ସାରି ତମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବ ନମ୍ବର ନ୍ୟୁମେରିକ୍। The byte data type is useful for saving memory in large arrays. It is declared by the use of byte keyword. तो पिलामाने byte data type टा हमरो कोठी यूजफुल हुए सेविंग मेमोरी इन लार्ज arrays, हमरो मेमोरी लार्ज array रे मेमोरी सेव करिया पई हमरो byte data type टा यूज करा जाए यूजफुल हुए. It is declared by the use of byte keyword. एटा हमरो byte keyword द्वारा डिक्लेयर करा जाए. बाइट इज 4 टाइम्स स्मॉलर देन इंटीजर. इंटीजर ठू बाइट टा बहुत माने 4 टाइम 4 गुणा छोट କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିବ. ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦିକା ନବା ବାଇଟ୍ ୱାଇ, ତ ବାଇଟ୍ ଆମର କିୱାର୍ଡ଼ ରହୁଛି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଏ ବାଇଟ୍ କିୱାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା. ତ ବାଇଟ୍ ଆମର କିୱାର୍ଡ଼ ରହିଲା, ୱାଇଟା ଆମର ବାଇଟ୍. ହିଅର୍ ୱାଇ ଇଜ୍ ଦ ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍ ଅଫ୍ ବାଇଟ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍. ବାଇଟ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ର ୱାଇର ଆମର ଯୋଉ ୱାଇଟା ବାଇଟ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ର ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍ଟା. ତ ବାଇଟ୍ B1 ଦେଇଦେନି 100 ଷ୍ଟୋର୍ କରିଦେଲି, 100 ପିଲାମାନେ ହବ. ବାଇଟ୍ B2 ଦେଇକି -100 ବି କଲି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯଦି -129 କରିବି କିମ୍ବା ଏଠି +130 କରିଦେବି, ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଷ୍ଟୋର୍ ହବନି, କାରଣ ତାର ରେଞ୍ଜ ରହୁଛି -128 ଟୁ +127. ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ମୁଭ୍ କରିବା ସର୍ଟ. ତ ସର୍ଟ ଡାଟା ଟାଇପ୍ କ'ଣ କହିଲା? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍. ଏଟା ବହୁତ ୟୁଜ୍ ମାନେ ବହୁତ ହି କମ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ସର୍ଟଟା. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ 16 ବିଟ୍ ସାଇନ୍ଡ 2s କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ରେଞ୍ଜ ଫ୍ରମ୍ 32,768 -32,768 ଟୁ +32,767 67. ତ ପିଲାମାନେ ଆର ସାଇଜ୍ଟା କ'ଣ ରହିଲା? ଏଟା ବି ଗୋଟେ 16, ଆମର ବାଇଟ୍ଟା ଥିଲା 8 ବିଟ୍ ସାଇନ୍ଡ 2s କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ଏଟା ରହିଲା 16 ବିଟ୍ ସାଇନ୍ଡ 2s କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ. ଆର ରେଞ୍ଜଟା ରହୁଛି -32,768 ଟୁ +32,767. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ବାଇ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଟ କିୱାର୍ଡ଼. ଏଟା ଆମର ସର୍ଟ କିୱାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଏ. ସର୍ଟ ଇଜ୍ 2 ଟାଇମ୍ସ ସ୍ମଲର ଦେନ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟିଜର. ଆମର ସର୍ଟଟା 2 ଟାଇମ୍ସ ସ୍ମଲ୍ କାହାଠୁ? ଇଣ୍ଟିଜରଠୁ. ଆମର ବାଇଟ୍ଟା 4 ଟାଇମ୍ ହୁଏ, ସର୍ଟଟା 2 ଟାଇମ୍. ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ନବା ସର୍ଟ ୱାଇ, ତ ସର୍ଟଟା ଆମର ରହୁଛି ଡାଟା ଟାଇପ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି. ତ ହିଅର୍ ୟୁ ୱାଇଜ୍ ଦ ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍, ୱାଇଟା ଆମର ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍, ସର୍ଟଟା ଆମର ଡାଟା ଟାଇପ୍. ତ ସର୍ଟ S1 5000 କରିପାରିବ, ସର୍ଟ S2 -777 କରିପାରିବା. ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆଇଲା ଇଣ୍ଟ. ଇଣ୍ଟ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ତାପରେ ଆଇଲା. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟଲି କମନ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଡାଟା ଟାଇପ୍. ଆମର ଇଣ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ. ଇଣ୍ଟିଜରଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ. ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମଲି ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଇଣ୍ଟିଜର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଇଣ୍ଟ ନେଇଯାଆନ୍ତି. ଇଟ୍ ଇଜ୍ 32 ବିଟ୍ ସାଇନ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଜର. ଏଟା ଗୋଟେ 32 ବିଟ୍ର ସାଇନ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଜର ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ରେଞ୍ଜ. ଆର ରେଞ୍ଜ କେତେ? ଏତିକି ମାଇନସ୍ ଏତିକିରୁ ପ୍ଲସ୍ ଏତିକି ରହିଛି. ତମେ ଏଟା ଏତେ ବଡ଼ ନମ୍ବର ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଏଟା ମାନେ ଇଏ କରିପାରୁନି. ଏଟା 2 ବିଲିୟନ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ -2 ବିଲିୟନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, -2.1 ବିଲିୟନ୍. ଏଟା ଆମର +2.1 ବିଲିୟନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ତାର ରେଞ୍ଜ ରହୁଛି. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିକ୍ଲେୟାର ବାୟ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଆଇଏନ୍ଟି କିୱାର୍ଡ଼. ତ ଏଟା ଆମର ଆଇଏନ୍ଟି କିୱାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତି. ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦିକା ନବା ଆଇଏନ୍ଟି ୱାଇ, ଇଣ୍ଟ ଆମର ଡାଟା ଟାଇପ୍, ୱାଇଟା ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍ ନେମ୍. ହିଅର୍ ୱାଇ ଇଜ୍ ଦ ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆଇଏନ୍ଟି ଡାଟା ଟାଇପ୍. ଏଠି ଆଇଏନ୍ଟି I1 ନେଇପାରିବ 50,000, ଆଇଏନ୍ଟି I2 ନେଇପାରିବ -50,000. ତ ଲଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲା? ଲଙ୍ଗ ଡାଟା ଟାଇପ୍. ଇଟ୍ ଇଜ୍ 64 ବିଟ୍ ସାଇନ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଜର ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ରେଞ୍ଜ ଫ୍ରମ୍ -263 ଟୁ 263 ମାଇନସ୍ ଆମର ଯାହା ବି କେତିକି ରହିଲା 9.2 ବିଲିୟନ୍, -9.2 ବିଲିୟନ୍ ଟୁ +9.2 ବିଲିୟନ୍. ଆମର ଇଣ୍ଟିଜରଟା ରହିଲା 2.1 ବିଲିୟନ୍, ଏଟା ରହିଲା 9.2 ବିଲିୟନ୍. This data type is used to where integer type variable is not large enough to hold the desired value. ଆମର ଯୋଉଠି କମନଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିଜରଟା ନିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ରେଞ୍ଜ ରହିଲା, ପିଲାମାନେ 2.1 ବିଲିୟନ୍ ଟୁ ନମ୍ବର କିଏ ଅଧିକା ନିଏ? ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂରେ 2.1 ବିଲିୟନ୍ ଟୁ ନମ୍ବର କିଏ ଅଧିକା ଉପରକୁ ନିଏ? ହୁଏତ ଅବଶ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି, ଆମର ଦରକାର ହୁଏ 32,000 ଉପରକୁ ନେଇପାରନ୍ତି. 32,000 ମୁଁ ଏଇନା 50,000 ଲେଖିବି ବା ଲକ୍ଷେ ଲେଖିବି, ତ ଏଇଠି ଆମର ସର୍ଟଟା କାମ ନ କରିପାରେ କି ବାଇଟ୍ କାମ ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିଜରରେ ପିଲାମାନେ ଏଟା 2.1 ମିଲିୟନ୍ ରହୁଛି, -2.1 ବିଲିୟନ୍ କି +2.1 ବିଲିୟନ୍. ତ ଏତେ ସାରି ମାନେ ନମ୍ବର କେବେ ଯାଏନି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଲେଖାଯାଏନି, କୋଉଠି ବହୁତ ରେୟାର ଲେଖାଯାଏ. ତ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମଲି ଇଣ୍ଟଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ. ଲଙ୍ଗଟା ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରେ କିଛି ଡାଟା ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବେନି, ଏକ୍ସିଡ୍ ହେଇଯିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାର ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିଯିବ, ଦେନ୍ ଆମେ ସେଠି ପ୍ରିଫର୍ କରିବା ଲଙ୍ଗ ଡାଟା ଟାଇପ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ. କାରଣ ସେଟା ତାର ଲେନ୍ଥ ରହୁଛି, ତାର ରେଞ୍ଜ ରହୁଛି 9.2 ବିଲିୟନ୍ ଠୁ ଆମର -9.2 ବିଲିୟନ୍ ରହୁଛି. ତ where integer variable is not large enough to hold the desired value, ଆମର ଯୋଉଠି integer value ଗୁଡ଼ା ଫେଲ୍ ମାରିଯିବ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବାରେ, ସେଇଠି ଆମର ଲାର୍ଜ ୟୁଜ୍ କରିବା.
It is declared by the use of long keyword. तो long keyword द्वारा एटा हमरो declare करा जाए. एग्जांपल जदि देखिबो long x, तो एटी तार long टा डाटा टाइप, x टा वेरिएबल, एठी हमरो कहला तो long l1 लिखिबो, हमरो जहा भी किछि रहिला l. तो पिला माने हमरो गोटे कथा गोटे मन रखिबो, तमे long डाटा टाइप लिखला बेले l keyword तमे प्रिफर करिवो. l keyword हमरो प्रीफिक्स दबो, l keyword टा हमरो लास्ट को लिखिबो, नने जानि परियोनी एटा इंटीजर किंबा long. तो एल लिखले सी सेटा कंसीडर करिवो लॉन्ग हिसाब रे. तो द स्टोरेज साइज रेंज एंड डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द डिफरेंट न्यूमेरिक डाटा टाइप्स आर लिस्टेड बिलो टेबल. हमर ए जो टेबल ले सब डाटा टाइप्स रो साइज रेंज तार डिफॉल्ट वैल्यू तार रहिछि कोन ना जानिबा. तो पिला माने एटा जे हमर लास्ट टेबल तो पढिबा सीरियल नंबर 1 ने हमर रहिछि बाइट, तार साइज रहिछि 1 बाइट. 1 बाइट टा पिला माने 8 बिट, 1 बाइट जे 8 बिट, तो सेति पई तार साइज टा बाइट रो 8 बिट. तो 8 बिट तार रेंज रोची केते +1 टू 7 टू -1 टू 8 पिला माने रोची. तार डिफॉल्ट वैल्यू 0. पिला माने तार रेंज टा जो बाहरला तार बाइट अनुसार पिला माने बाहरची, बीट अनुसार बाहरची. 8 बीट हमर से अनुसार बाहरची +1 टू 7 टू -1 टू 8 सारी बाहरची. तो पिला माने तमे जदि रेंज टा कैलकुलेशन करिया को चाहूछ, केमिति कैलकुलेशन हेजी, केमिति एक्सप्लेनेशन हेजी, तो देखिया को चाहूछ, देन मते कमेंट सेक्शन में कमेंट करो. मु ता पई गोटे डेडिकेटेड वीडियो आनिबी, केमिति हमर रेंज टा कैलकुलेट करिबा ए बाइट थ्रो रे, तार साइज थ्रो रे गोटे डाटा टाइप्स रो आमे रेंज केमिति कैलकुलेशन हुए, तार मैथमेटिकल सब रहिछि, तार कैलकुलेशन फार्मूला एवरीथिंग पिला माने मु डिटेल ले आनिबी गोटे वीडियो रे. तुमको जणे देबी. तमर जदि दरकार, देन जदि मैक्सिमम पिला कमेंट कले, देन मु ता पई गोटे डेडिकेटेड वीडियो करि देबी पिला माने. तो शॉर्ट डाटा टाइप रो साइज रहिला 2 बाइट. तो पिला माने जदि 1 बाइट 8 बिट, 2 बाइट टा केते बिट हबो, तो 16 बिट 8 इनटू से जो 2 16 बिट हबो. तो हमर शॉर्ट डाटा टाइप टा 16 बिट ऊपर कहतिला. तार साइज सॉरी तार रेंज रोची 32767 टू -32768. तार डिफॉल्ट वैल्यू पिला माने 0. तापर पिला माने डाटा टाइप इंट सीरियल नंबर 3 रे आसुची. इंट रो साइज केते 4 बाइट. तो पिला माने 4 बाइट इंट रो साइज रोची, तार बीट हे जुबो ताहले केते 832 32 बीट रो हे जिवो. तार साइज पिला माने रेंज रोची +2.1 बिलियन टू -2.1 बिलियन. पिला माने एठी माइनस टा छाडी देइची, तो क्षमा करिवो. तो 21 1 टा पिला माने छाडी देइची 2 परे, तो -1 मिसिंग अछि, तो एटा माफ कर दबो. तो तार डिफॉल्ट वैल्यू 0 पिला माने अछि. तापर लॉन्ग डाटा टाइप टा तार साइज रोची 8 बाइट. तो 8 बाइट जीए हमर केते बीट हबो 8 ना 64 बीट रो हबो. तो तार रेंज केते रोची -263 टू 263 -1. पिला माने एटा गोटे बहुत बड़ वैल्यू रोची. 9 पॉइंट प्लस 9.2 बिलियन टू -9.2 बिलियन सारी रोची. तापर पिला माने तार डिफॉल्ट वैल्यू रोची 0. तो पिला माने आज एतिकी थिला आजिर एतिकी. बाकी आमे पिला माने पढ़िबा परे. आज आमे न्यूमेरिक डाटा टाइप टा पढ़िले, तापर फ्रैक्शनल, कैरेक्टर, बुलियन नेक्स्ट क्लास रे पिला माने पढ़िबा. तो आज पिला माने एरा नने लॉन्ग हे जिवो, बेसी वीडियो डी बड़ हे जिवो, जोटी पई तुमको पुनी बोरिंग लागिवो. तो पिला माने नेक्स्ट क्लास रे आमे न्यूमेरिक आज सारी देले. नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़िबा फ्रैक्शनल, कैरेक्टर, बुलियन हमर जहा भी किछि रहिला. तापर रेफरेंस टाइप आमे सब कवर करिया पिला माने धीरे धीरे. तो जो भी पिला माने वीडियो देखिलो, जदि वीडियो टी तुमको भल लागिछि, वीडियो टी के लाइक करो, आम चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो टी की तुम सांग साथी मान सहित शेयर करो. जदि ए डॉक्यूमेंटेशन पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट रे तार डाउनलोड करिया को चाहूचंती किंबा बेनिफिट उठेबा को चाहूचंती, थोड़े डिस्क्रिप्शन चेक करो. डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी, तो सेटू तुम जाइए सिंपली जॉइन होगी पिला माने तार बेनिफिट उठे पारिबो. तो पिला माने हमर एग्जाम पई प्रिपरेशन करबा. हमर सिलेबस धीरे 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 सब सरिया को जाउची. हमर एक रे हमर एचटीएमएल सरी साइलाणी, आउ कंप्यूटर नेटवर्किंग सरी साइलाणी. हमर एना तापरे हमर एबे हार्डवेयर कॉन्सेप्ट चालुची हमर फर्स्ट ईयर रो. ता सहित आमे जावा चलीची, अधा अधि हेलाणी. जावाटा भी आउ किछि दिन पर सरी जिवो. तो देन पिला माने आमे आरंभ करिया एवरीथिंग ओप्स कॉन्सेप्ट, ये डाटाबेस फंडामेंटल्स जहा भी किछि आमे आरंभ करिया. पिला माने गोटे थ्योरी गोटे प्रैक्टिकल, नने पिला माने हमको बोरिंग लागियो. पिला माने जदि खाली थ्योरी पढ़िबा नने खाली प्रैक्टिकल पढ़िने बोरिंग लागियो. तो पिला माने मिक्स करके पढ़ौची. डेली गोटे दिटा तीनटा वीडियो पकेइबाकू ट्राई करूची. तमर बेसिक पिला माने जान ए सब प्लस 2 सेकेंड ईयर रे काम रे आसीबो. नने पिला माने सेकेंड ईयर रे तो आउ हमर बेसिक कुआ नाही, ओप्स रु चलीबो. तो तमे एरा जानिथिले जावा रे तम पई बेनिफिट हबो. फ्यूचर रे तमे जदि कई आईटी इंडस्ट्री लाइन ने गल्लो किंबा प्रोग्रामिंग कोडिंग लाइन ने गल्लो, देन तम पई बेनिफिट्स हब माने मिलिबो. कारण
आर बेनिफिट्स रोज पिला माने बेसिक तमे जानिथिबो ऑलरेडी तमे एडवांस पढिबो तमरो रिवीजन भी होइजो सेठी जदिया पढेबे डिटेल रे तमे पढि पारो एक रे तो एठी पढिकी जाइछो जहा जति जानिबा कथा बेसिक्स रु बहुत डिटेल्स रे मु कवर करिछि माने बहुत डीपली जाइकी टिके तुमको जानिया पई देइछि तो पिला माने जानो टेंशन नबार नाही पिला माने आस्ते आस्ते पढिबा धीरे धीरे आमे क्लियर हेकी सेकेंड ईयर को जिबा हमर सेकेंड ईयर टारगेट अछि तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिसेकी पढिबा पिला माने टेंशन नबार नाही पिला माने तो वीडियो जदि भल लागिछि लाइक करो तुम सांग साथी मानक सहित शेयर करो पिला माने आम चैनल टाक पिला माने सब्सक्राइब करो तो आमर जदि पिला जोड़िबे ओडिशार सब पिला पाखापाखि तुम सांग साथी मानक सहित सब कॉलेज रो पिला मानक पाखु शेयर करो एमिति ओडिसा रे आईटी केही भी एते डिटेल ले पढौ नथिबे फ्री ऑफ कॉस्ट रे पिला माने तुम मानक पई गोटे अपॉर्चुनिटी आसीछि तो ताको हाथ छड़ा करो ना जल्दी जल्दी एग्जाम पे एबेटू सीरियस हो जाओ प्रिपेयर चलो बेसिक जे बेसिक पढ़ो सेकेंड ईयर आम धूमधाम रे प्रिपरेशन करवा तो टेंशन नबार नाही पिला माने तुम सांगसाथी मान सहित शेयर करके आम चैनल को ग्रो करुओ आम चैनल को बेसी पिला आसतु जोड़ू आमको भल लगे मोटिवेट हम मोटिवेट लगे तो आम आगू आहरी बहुत किसी प्लान करूँ से फुलफिल करने को तो आज एति पिला नेक्स्ट क्लास रे आम देखा